بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في la vidéo اللي فاتت وقفنا عند le troisième principe comptable fondamental اللي كان على le coût historique. شفنا le premier principe اللي كان على la continuité d'exploitation, le deuxième principe كان على la permanence des méthodes et le troisième principe كان هو le principe ديال le coût historique. نكملوا مع les quatre principes restants. نبداو le principe de spécialisation des exercices. نكملوا مع les quatre principes restants ونبداو le principe de spécialisation des exercices. En raison de découpage de la vie de l'entreprise en exercices comptables, les charges et les produits doivent être, en vertu du principe de spécialisation des exercices, rattachés à l'exercice qui les concerne effectivement et à celui-là seulement. يعني أن le principe de spécialisation de l'exercice كيقول لك بما أن l'activité de l'entreprise qui est découpée selon les exercices comptables. يعني bien évidemment l'exercice comptable de l'entreprise qui est il كان on coïncide avec l'année civile qui est من 1 janvier وكيكمل من 31 décembre. Donc هذا le découpage كيعطينا كيدير des problèmes parfois. Donc par exemple كاين des charges اللي كيكونوا liées à l'exercice N ولكن l'entreprise خلصتهم في N+1. Donc هذاك ديك لا شارج اللي خلصتها في 1+1 ماشي ديال داك ليكزارسيس. دونك خص دير واحد لو غوتريتمون باش ترد ديك لا شارج ليكزارسيس 1. هذا سي ان اكزومبل. دونك كاين بزاف ديال كاين جينيرالمون 4 كا ا تريتي اللي غادي نشوفوهم من بعد. Les produits sont comptabilisés au fur et à mesure qu'ils sont acquis et les charges au fur et à mesure qu'elles sont engagées, sans tenir compte des dates de leur encaissement ou de leur paiement. Donc يعني عندنا les produits ou là les charges كنديروا لا كونتابيليزاسيون نهار اللي كنديروا لوبيراسيون ماشي نهار اللي كنخلصوا على لو برودوي ولا اللي كنخلصوا لا شارج نتاعنا. Toute charge ou tout produit rattachable à l'exercice mais connu postérieurement à la date de clôture et avant celle d'établissement des états de synthèse doit être comptabilisé parmi les charges et les produits de l'exercice considéré. يعني أن لحقاش normalement les travaux d'inventaire يعني كنشوفوا l'exercice كيكمل في le 31 décembre ولكن l'établissement ديال l'état de synthèse ديال داك l'exercice كيكونوا في les 3 mois suivants. donc إلا عرفنا في دوك les 3 mois suivants بأن واحد لو برودوي ولا واحد لا شارج راها لي داك l'exercice اللي انا كنديروا له لي états de synthèse ديالو. دونك خص نزيدوهم في دوك les états de synthèse اللي رانا نديرهم l'établissement. Toute charge ou tout produit comptabilisé au cours de l'exercice et se rattachant aux exercices ultérieurs doit être soustrait des éléments constitutifs des résultats de l'exercice en cours et inscrit dans un compte de régularisation. Donc, هادشي كامل عنده des traitements comptables اللي غادي نشوفوهم في les vidéos اللي جايين ان شاء الله. نشوفوا exemple باش نفهموا هاد le problème de la spécialisation des exercices. قلت كاين généralement 4 cas. كاين une charge à payer, une charge constatée d'avance, un produit à recevoir ou là un produit constaté d'avance. Donc هنايا كاين 4 ديال لي كا نشوفوا exemple في هاد لو كا لحقاش سي با l'objet de la vidéo. donc نشوفوا غير واحد l'exemple. Par exemple, la charge à payer. Charge concernant l'exercice mais dont les factures seraient envoyées après la clôture de l'exercice. يعني أن par exemple l'exercice N consomme avec la charge ولكن la facture ما وصلش حتى ل N+1. donc هنايا c'est une charge اللي à payer يعني هذه عاد نخلصوها ولكن راها normalement liée لهاد l'exercice en cours. par exemple facture de téléphone de décembre envoyée en janvier. je vous l'illustration soit l'axe du temps. donc عندنا هذه l'année N وهذه l'année suivante يعني l'année N+1. bien évidemment قلنا les travaux d'inventaire كيكونوا le 31 décembre. donc en l'occurrence au 31 décembre de l'année N كنديروا normalement les travaux d'inventaire liés à l'année N. soit par exemple le mois de décembre وهذا le mois de janvier N+1. donc décembre N et janvier N+1. l'entreprise consomme de l'électricité au cours du mois de décembre N ولكن la facture ديال داك لو موا ما جاتش حتى لو موا de janvier N+1. donc هنايا هاد l'exercice N+1 راه
سوبورتا واحد لا شارج لحقاش لونتربريز خلصت هاد ليكزارسيس اللي ماشي نتاعو نورمالمون تاع هاد ليكزارسيس هذا. دونك خص نديرو واحد لو تريتمون كونطابل دو سورت كو هاد لا شارج اللي خلصناها هنايا ماشي هاد ليكزارسيس اللي سوبورتيها، ولكن خص انكوربوريها في هاد ليكزارسيس هذا. دونك هنايا خص كاين دي تريتمون كونطابل اللي غادي نشوفو من بعد ان شاء الله، اللي تمكن باش نانوليو هاد لا شارج اللي خلصناها هنايا ونافيكتوها لهاد ليكزارسيس ان، لحقاش ليكزارسيس ان هو اللي كونسوما ليليكتريسيتي. Le principe de prudence. En vertu du principe de prudence, les incertitudes présentent susceptibles d'entraîner un accroissement des charges ou une diminution des produits de l'exercice doivent être prises en considération dans le calcul de résultat de cet exercice. يعني انه l'entreprise قال لك خص دائما تكون prudente، يعني تكون دائما على حذر، يعني انها خص دائما توقع لي سيتوياسيون ديفيسيل اللي تقدر تحط فيهم. يعني انه الا كانت متوقع ان لي برودوي ديالها غادي ينزلوا ولا لي شارج ديالها غادي يطلعوا، خص تكونستاتيها كوم اون شارج. هنايا غادي نهضروا على لي بروفيزيون من بعد، باش دائما كيما نقولوا كدير واحد لا بريفيزيون الى اون كاد سينيستر، يعني الى ديك لا سيتوياسيون طرات نيشان. En application de ce principe, les produits ne sont pris en compte que s'ils sont certains et définitivement acquis à l'entreprise. En revanche, les charges sont à prendre en compte dès lors qu'elles sont probables. Donc, une fois l'entreprise a des prévisions أن la charge ممكن أنها تصرا، خص تكونتابيليزيها comme étant une charge. Donc هنايا كما شرط هاد القضية غادي نهضروا على لي بروفيزيون من بعد. ولكن لي برودوي ما عندهاش الحق انها تكونستاتيهم الا اذا كانوا définitivement acquis. Tous les risques et les charges nés au cours de l'exercice ou au cours d'un exercice antérieur doivent être inscrits dans les charges de l'exercice, même s'ils ne sont connus qu'entre la date de la clôture de l'exercice et la date d'établissement des états de synthèse. Le sixième principe, le principe de clarté. Selon le principe de clarté, les opérations et informations doivent être inscrites dans les comptes sous la rubrique adéquate, avec la bonne dénomination et sans compensation entre elles. Les éléments d'actifs et de passifs doivent être évalués séparément. Les éléments des états de synthèse doivent être inscrits dans les postes adéquats sans aucune compensation entre ces postes. Donc, il y a le principe de clarté, tout simplement, la comptabilité d'une entreprise doit être claire. Claire comment? Par exemple, l'opération خص تكون sous la rubrique adéquate, sous le compte adéquat، يعني خص نكونوا très clair في la comptabilité ديالنا. Par exemple انت كان واحد لو فورنيسور كيتسالك الفلوس وانت كنت كتسال واحد لو كليون الفلوس، دونك هنايا ما يمكنلكش انك في الكونتابيليتي ديالك تقول بلا ما داك لو كليون غادي يعطي ديريكتومون الفلوس اللي كنسالو لداك الفورنيسور اللي راه كيتسال ليه الفلوس ونكومبونسي. دونك هنايا سي با ترو كلير. Les méthodes utilisées doivent être clairement indiquées, notamment dans les cas où elles relèvent d'options autorisées par le Code général de la normalisation comptable ou dans ceux où elles constituent des dérogations à caractère exceptionnel. Donc toujours la comptabilité de l'entreprise doit être claire. يعني إذا كان شي modification, كانت شي dérogation خصها تمنشنا par l'entreprise de sorte qu'elle soit claire à l'égard de la loi. À titre exceptionnel, des opérations de même nature réalisées en un même lieu, le même jour, peuvent être regroupées en vue de leur enregistrement selon les modalités prévues par le Code général de la normalisation comptable. يعني هنايا إلا كانوا les opérations عندهم نفس la nature، كانوا par exemple le même jour, le même lieu، donc هنا نقدروا نديروا لهم un regroupement. Par exemple إلا شرينا la marchandise la même nature de la marchandise mais عند واحد le fournisseur، par exemple شرينا واحد لا كونتيتي باغ اكزومبل الصباح واحد لا كونتيتي عاوتاني في العشيه، دونك هنايا نقدروا نغروبيو لي دو كونتيتي ونديروهم في ان سول كونت الا كان عندهم نفس لا ناتور. شوفوا اكزومبل. L'entreprise firme a vendu le 21 janvier 2019 5000 dirhams de marchandises en espèces. Le 22 janvier 2019, elle décide de mettre cette somme d'argent dans son compte bancaire. يعني أن l'entreprise firme باعت في 21 جانفي 5000 درهم تاع لا مارشانديز بالفلوس، و في 22 جانفي قررت باش أن دوك الفلوس اللي شدتهم من عند لو كليون
تحطهم في le compte bancaire ديالها. Donc normalement l'écriture il a درنا les comptes schématiques تكون هادشي. Donc normalement déjà عندنا la mobilisation ديال 3 comptes, fonds de marchandises, caisse et banque. Donc l'opération الاولى كانت في le 21 janvier. Donc درنا vente de marchandises, donc c'est une ressource pour l'entreprise اللي حطتها في لا كيس لحقاش باعت en espèces. Le 22 janvier قررت باش انها تاخذ دوك الفلوس من عند لاكيس. دونك لاكيس هذه شكل سورس نتاع لارجون باش تحطها في لا بنك. دونك امبلويات في لا بنك. دونك نورمالمون هنايا كاين جوج ديال لي زوبيراسيون ما نقدروش نقولوا بلا ما لونتربريز باعت باغ يعني شيك ولا يعني باغ فيرمون. باعت باغ كيس ابخي شدت ديك لا ميم سوم دارجون حطيتها في لا بنك. دونك كاين هنايا زوج ديال لي زوبيراسيون. يعني الا قلنا l'entreprise تقدر دير directement vente de marchandises aux banques, donc en vertu du principe de clarté c'est faux. لحقاش هنايا كانوا جوج ديال لي زوبيراسيون خاص نحترموا لونشينمون ونكونوا كلير à l'égard de la loi. Le dernier principe comptable est le principe d'importance significative. Selon le principe d'importance significative, les états de synthèse doivent révéler tous les éléments dont l'importance peut affecter les évaluations et les décisions. Et significative, toute information susceptible d'influencer l'opinion que les lecteurs des états de synthèse peuvent avoir sur le patrimoine, la situation financière et les résultats. يعني أن هذا le principe d'importance significative كيقول لك بلا ما لي états de synthèse ديال l'entreprise خص يعني يعكسوا كاع لي زانفورماسيون يعني اللي تقدر تاثر على لوبينيون يعني على الراي ديال هذاك اللي غادي يقرا دوك لي زيت سانتيز. يعني اي انفورماسيون الا شفتها تقدر تاثر على هذاك اللي غادي يقرا لي زيت سانتيز ديالك خص تكون في دوك لي زيتا دو سانتيز. يعني ما يمكنليش انا انيوري ما نديرش واحد لانفورماسيون اللي عندها واحد لو بوا على لوبينيون ديال داك اللي غادي يجي يقرا لي زيتا سانتيز نتاعك. دون les évaluations nécessitant des estimations, les méthodes par approximation ne sont admises que si leur incidence par rapport à des méthodes plus élaborées n'atteignent pas des montants significatifs au regard de l'objectif de l'image fidèle. Donc, maintenant, l'objectif de la comptabilité, c'est de reproduire une image fidèle sur l'entreprise. Il est qu'on dire des approximations en tant qu'entreprise, il a donc les approximations يعني لو بوا ديالهم يعني فابل يعني ما الى درت ابروكسيماسيون ما تقدرش تاثر على ليماج فيدال اللي تعكسها لا كونتابيليتي ديال لونتربريز ديالي. الا كنت شفت بلا ما اون ابروكسيماسيون هادي elle va fausser l'image ou là il va donner une image qui n'est pas fidèle sur l'entreprise. donc انا ما نقدرش ندير l'approximation.